যেহেতু যে অসুবিধা করে কোনো অসুবিধা করে সমতল গাই নাই ববো জোনাল বিশিং খাই নাই এর মধ্যে না খাই 2022-2023 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারও 2643 আসিক নুকুম রগ্ন নক তালি রিনানি ইয়াপ্রি রমজাক্ষা হাটকুর জমিয়া রগ্ন 17 লক্ষ টাকা নি নক রিজাইন দাও রেজাল্ট নাই আবু কবুইল 2022-2023 রাং বিশিঙ্গ রাং মানে নক তালি রিজাল্ট নাই জুনাল ওয়াইজ আগান্ন বাগজাক নাই মো ADC হাপাঙ্গজন ফাইবানি উলো ই প্লাসারুনি নুকুং বিয়ালनि डेटा जों कालेक्ट खालामनानै उलो जों चंखा जे सेंट्रल गभर्नमेंटनि जे समस्त हाउसिंग स्कीम फायो आ हाउसिंग स्कीम रखबाय नक दानसुबि माइया सम्पूर्ण भावे TTADC ट्राइबल वेलफेयर एवं TTADC नि PWD डॉक्टर मिलिवई और जों कैसे कताल हाउसिंग डिजाइन खालायखा जेदो चिनि गायरिं न काहिनाय अमो दुइटा बेडरूम मोननाय एकटा हल तंनाय किचेन तंनाय टयलेट तंनाय दिनि टोटाल बाजेट 17 लाख बिसिङो अमंनाय এবং মো প্রজেক্ট जों যখন কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত রহরকা কেন্দ্রীয় সরকার স্টেট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট नि बिसिंगतै अलरेडी क्वेरीज खालायखा जे मो नक तांनानि बागै नरमिथानि जागात देत and through our zonal development offices we have collected the data and we have already replied yes we have the land to construct these houses rang sokpaimani ulo जों मो 2643 टा नुकुमनो जों 17 लक्ष टाका नक तांगिनि हामबाय माननीय चेयरमैन साहब आं साइ माने मुसुमाखा मसे তিনি স্বাধীনতানি 75 বছরনি পরে इंडिया में त्रिपुरा मार्जर ऑफ एग्रीमेंट माने 72 बसरनि परेबो जों बार-बार खोनाय फैखा जे जुमिया बा हाटखुर जुमिया तबो आं बरंगनां डेपुटी सीएम साहेब दङ सुना मुसुंबो जे तबो बर्तमानाव आसले 8145 फैमिली जे जुमिया तमानि आबनि बिसिङाव कोन क्लेरिफाइड बा क्लेरिफिकेशन खायजाक्टर दं जे अमो हाटखु अमोखाय जुमिया बिसिङाव बुसु बाग जुमिया दं যদি এমনি তং দंखाखाय अमो ओ 2000 जे फैमिली न 17 लक्ष खाय जे न फैनानि सामानि अब ब्रिक बायिङे हो कुनु ईद बायिङे हो जेतो पर हिल एरिया दं कायसा ब्रिक जों जखन थांसै गे तेलंगो लंद्राय हाथायो बसाव गारि नि टिक्लारिङानि ब्रिक माने ईद कायसान दाम 15 टाका आयं तिसानानि 25 टाका कायसा 40 टाका क्लायो যদি 40 টাকা ईद नि दाम न जरिङै दंखाय 1040,000 क्लायो ओंखाय चिनि बर जेहेतु न गाना गिनो गोबांमा बुफां ताफान तंखौ बर काट क्लायमानो अमो हायके कुनु फ्लाइवुड सिस्टेम बाय बरनो ईद बात्री होय खालायनि कुनु वान सुट हेक्टर दं आबो कायसानि कक्सम माननीय सदस्यनि साप्लिमेंटारी क्वेश्चन तो तेई कैसा कारीगरी आइडिया और रखा मोजे एस्टिमेशन मा तो डेफिनेटली ईद बाय सीमेंट नि फंक्शन और दंबाय जेहेतु माननीय सदस्य साका
অমনতি বিচার বিশ্লেষণ খাইনেন দরকার দङ যারা এক্সপার্ট পিডব্লিউডি डिपार्टमेन्टनि डिजाइन खाइने रोगनो अमसुङै नैमानो मजे डिजाइन खाइमानि न प्लाइवुड रक बाय रेखा हंके वो सस्टेनेबल दाबो मानायनि we can construct there is no problem but every design has got sustainability barrier abono technical experts सबसे परक साइमन ते कैसा को का हार्डकोर जुमियानी जे लिस्ट hardcore Zumiani list no angnuka. I personally have gone through the list. আশ্চর্যজনক ভাবে সাউথ জোনো মাত্র 100 hardcore Zumia family তো মহিজে সেজা কারো I have very much doubt on that. এবং যত সদস্যগণ আমি সানার মুজুমো বাবুনি যে প্রেজেন্ট লিস্ট তমানি hardcore Zumia রুগি আলমোস্ট করতে সেইগুলো this is not 100% accurate data. Monotone we survey tribal bagi, PO tribal welfare notice Hazaka, CUNO Hazaka, additional CUNO instruction Hazaka. We have to resurvey and the same data should be sent to the state tribal welfare department for compliance. Karon unodin South Tripura 100 পরিবার হার্ডকোর জুমিয়ামি মাই এবং খোয়াই রব লুকজাকা প্লেন পেডি ফিল্ড ল্যান্ড তংনাই 2-3 গানি জায়গা তঙ্গ আমতি বড়ব কিন্তু হার্ডকোর জুমিয়ানি লিস্ট বুন কাজা রবে সো মোর লিস্ট সেন ক্লাইয়া মোর লেফট ফ্রন্ট যখন ওর ক্ষমতা তঙ্গুর বল সাবো ক্লাইয়া সো নেভারদিলেস মনো নাইছেন গতাল ক্লাই রিসার্ভে ক্লাই একুরেট কাইসা hardcore Zumiani list ফাইতো ফাইমানি উলো আর লিস্ট থেকে সে 2643 ফ্যামিলি Admitted question number mentioned. Honorable Chair and Sir, any admitted question number 43. Honorable Chairman Sir, Borongnan Adamni Prostomka ADC হাপাংনি হুকবা বেদেকতেই থাংনাই এপ্রিল 2021 नि सिमी জানুয়ারি नि सिमी 2022 জরা তামো তামো ইয়াপ্রি সাজাকা থিনাঙ্গো তামো তামো ইয়াপ্রি সেনাই তে এডিসি আমচাইনি টিপ্রাসা মুলুক চিকন কতর টুইস গেট থেনা নাইনাই থেনানি বাগে ওয়ান সুবিধে তং সাজাদি এডিসি হাপাংনি হুকবা বেদেকতে থাংনাই এপ্রিল 2021 नि सिमी 2022 জরা ইয়াপ্রি সাজাক মারো শুক্রবই তলা পুনুকজাকা হর্টিকালচার development activities horticulture to state plan nibo rang phayo je rangno chen fair khaine kono sujog kore SCA to TSS samung botango bothai thairimu huarmu kaimu kabangma samurok tongo aro praichen 66.75 hectare Teirang Baikaro 1 crore 34 lakhs Androsho Bolimum Tebithi Rimum Jotoi Klaijaka 16 hectare Teirang Baika 1.6 lakhs Muikumu Barinani Bagai Chubamu যতই প্যাকেট 50টা কাইবাচি 50টা ক্লাই নুকুম 120 টানো চন্দিখা প্যাকেট ক্লাই আবার অনুকরণ বুঝলি রবিজাখা 120টা পরিবার নয় মাইসিংমলো বোথাই গোবাং থাইনাই মুইগদং থাইগদং প্রায় 38 হেক্টর খ্লাইজাকা তে রাংবাইখা 9.5 lakhs
Nukhung talai mokok borok senior kintu tebo tanglai mas senior kebang ma bul tongan idea khlaise poro tangai muikhateng bai khum kainani Tungphlajak kha jotoi kaibrite kaisa 50 square meter rang baikha ৯২,০০০ টাকা হাইচিং কাইনানি বাগै বিসুম রঙে বানানো মমিয়াকো বুসলই বাগজাখা 40 হেক্টর তে রাং বাইখা 2.4 lakhs মসো বিলাতি কাইজাখা কাই দমতাবো কাইজাগিয়াকো actually already rang placing paikha bolong hok paikha ADC village Sabual aro जों 22टा फेमिली नो मसबिलाति काइनन बागै रां रखा 13 लोग कमिटी बो कैसे खलाइजागा मो हॉर्टिकल्चर रेवेन्यू रिसिप्ट और फुनजाकां सिया तांग फुनका बुफां बोसारो फालै जतोय रां मानखा 5,12,000 টাকা मो जों इनकाम खालामनानै IFTC बिल्डिं Mushroom Production Unit Center te Muipo Phalma by Ramitis Abathanga Horticulture Agriculture 2021 January ni simi 2000 jora oro HYB my Sri Poddoti te Mayasa Raida by 225 hectares khato my Kaijakha Omoro kintu ADC BCP phaya direct Mukub Kaishan Sazaki Haitan Sazaki and Common Masanai State Government ni Kaisa Agriculture ni Borni account SNA Single Nodal Account I account Agriculture ni Director Bokontu Khaiwa Chini Dhani je 6 জন Superintendent of Agriculture Rimani Agriculture ni Superintendent Rogno Boro Kaisa Rangni allotment online. Direct Juno Sayawino, Superintendent Agriculture Mono, implement Hainan Arbu. Aragoro Haya reporting Boron, Omoti Barbar Cox Salajaka, Zara Superintendent of Agriculture Tomai Robo, Jekuno Dino State Government by Rosai Langan and Kiri Borok, they are keeping quiet. Bini Bagay